অসমৰ অৰুণোদয় হিতাধিকাৰীসকললৈ আমি 8,000 টকা এককালীনভাৱে আগবঢ়াম। रायजोफोर जेराव नायो सुबिदा नङाबा आसामनि चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा दामानि गोबां सुबिदा होगासिनो जों रायजो राजाफोरनो। थ' रायजोफोर नोंसोर नैबे भिडिअखौ नायलांजोब, बिथाङा मा सुबिदा होनो नागिरबावदों आरोबाव अरुणोदयनि फारसे आरो गोबां माखासे जों रायजो राजाफोरनि थाखाय मा सुबिदा होनो नागिरदों नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नाय, नङाबा बुजिनाय नङा रायजोफोर। आरो जाय गोदान अननानै साबस्क्राइब खालामदो, शेयार खालामना हो रायजोफोर। नङाबा नोंसोर जे जिनिसखौ नायजोबा नोंसोर सुबिदाखौ मिथिनाय नङा नोंसोर मा सुबिदा मोनदों। थ' आरो जाहाथे गुबुन जाय मिथिया रायजो राजाफ्रा बिसोरबो सुबिदाखौ मुलाम्फा मोनो, बेनि थाखाय नोंसोर भिडिअखौ नायजोब आरो शेयार खालामना हो। गोदानबा अननानै साबस्क्राइब खालामदो, भिडिअखौ नायलांजोबदो रायजोफोर। सुबिदाखौ नोंसोर लाबानो जाबाय। थाब मा नियम बानायनांगौ मा खालामनांगौ भिडिअखौ नायलांदो रायजोफोर। 20 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে অসমৰ অৰুণোদয় হিতাধিকাৰীসকললৈ আমি 8,000 টকা এককালীনভাৱে আগবঢ়াম। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, যোৱা কেইটামান দিনত মই মহিলা উদ্যমিতা অভিযানৰ পুঁজি অসম জুৰি বিতৰণৰ কাৰ্যসূচীত জড়িত আছিলোঁ। 73টা সমষ্টিত ইতিমধ্যে আমি এই পুঁজি বিতৰণ কৰিলোঁ আৰু আমাৰ মন্ত্ৰী বা BTCৰ চিফ হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ দ্বাৰা সৰ্বমুঠ আমি সকলোৱে মিলি 85টা সমষ্টিত ইতিমধ্যে এই পুঁজি আমি বিতৰণ কৰিলোঁ। আমাৰ লক্ষ্য এটলিষ্ট মোৰ পৰা যিখিনি বিতৰণ হ'ব 5 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখৰ ভিতৰত আমি তাক সম্পূৰ্ণ কৰিম। বহুজনে মোক দুটা আঁচনিৰ বাবে প্ৰায়ে প্ৰশ্ন সুধি আছে যে এটি কলি দুটি পাত, এই আঁচনিটো কেতিয়া বিতৰণ কৰা হ'ব। দ্বিতীয়তে CM-AAA মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনি কেতিয়া বিতৰণ কৰিব। আৰু আমাৰ লগতে আৰু এটা প্ৰশ্ন মোক সুধি আছে যে গ্ৰেজুৱেট ল'ৰা ছোৱালীসকলক আমি যি এটা মাহেকীয়া স্কলাৰশ্বিপ দিবৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জীৱন প্ৰেৰণা আঁচনি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, সেই আঁচনি কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। ৰিচাৰ্চ স্কলাৰসকলৰ বাবে আমি যি আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ সেই আঁচনি কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। মই এটাকৈ আটাইকেইটা আঁচনিৰ বিষয়ে আপোনালোকক জনাব খুজিছোঁ। रायजोफोर नोंसोर भिडिअखौ नुबाय, थ' जायहा बे सुबिदाखौ मोननांगौ बिसोर गावबागाव माखासे नेम थायो नङा होमबा, बेफोरखौ बानायनानै लाबानो जाबाय। माब्लानिफ्राय स्टार्ट जागोन बेखौथ' नोंसोर नुखाबाय, हेमन्त मामाया माब्लानिफ्राय जागोन होननानै। आरो जायनाव अरुणोदय दं मा बुंदों मामाया नोंसोर नुखाबाय। थ' रायजोफोर सुबिदाखौ मोनमारगोन, सुबिदाया मोजाङानो। थ' नोंसोर सुबिदाखौ बानायना लादो थाब। दिनै भिडिअ एसेनोसै। जाय गोदान साबस्क्राइब खालामदो रायजोफोर, शेयार खालामना हो। बै जायफोर मानसिफोरा बे भिडिअखौ नुवाखै जाहाथे नुनानै नैबे सुबिदाफोरखौ मोनो बिसोरबो। थ' रायजोफोर भिडिअखौ नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। साबस्क्राइब खालामदो अननानै रायजोफोर।